औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें खूब खूब समेट रहे होंगे। दुआ है कि इस मुबारक महीने के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफ़ा अता फ़रमाए, ताकि वो भी इस महीने की रहमतें और बरकतें समेट सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मुबारक महीने के सदके तमाम परेशान हालकुन हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फ़रमाए, बे औलादों को नेक सालिहा औलाद अता फ़रमाए। जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक सालिहा बेटे अता फ़रमाए, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक बेटियां अता फ़रमाए। जितने बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको नेक और बाअमल बनाए, नमाज़ पंज करना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं कोई वजीफ़ा लेके नहीं आई, बल्कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल की। हम इतने ज़्यादा वजीफ़े करते हैं, कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का विर्द करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी वजीफ़ा जो है वो काम नहीं कर रहा, या हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो आज हम उसके मुतालिक बात करेंगे, और मैं आपको एक दो वाक़यात भी सुनाऊंगी, जिससे इंशाअल्लाह हमारा यकीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे है वो पुख्ता होगा, और हमें पता चलेगा कि हमने वजीफ़ा किस तरह करना है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का विर्द किस तरह करना है, कुरान पाक की आयत जो है उनको किस तरह पढ़ना है, तो तब जाकर हमें इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में, कुरान पाक की किसी भी आयत में ज़रा बराबर शक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक अपने वादों का सच्चा और पक्का है। अगर कमी होती है, हमारे यकीन में होती है, हमारे मांगने में होती है, हमारी दुआओं में होती है, और हमारे तवक्कुल पे होती है। जब हम बेध्यानी से वजीफ़े करते हैं, बेध्यानी से कोई ना कोई विर्द करते रहते हैं, ध्यान हमारा दुनियादारी की तरफ होता है, हमारी ज़ुबान पे वो अल्फाज दोहराए जा रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, या हम क्या कह रहे हैं, किससे मांग रहे हैं। हम इतनी बेध्यानी में वजीफ़े करते हैं कि हमारे वजीफ़ों में असर ही बाकी नहीं रहता। तो सबसे पहली जो बात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कुल इंसान का मज़बूत होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़ुबान पे क्या कलामात हैं और आप किस मकसद के लिए पढ़ रहे हो। तो तब जाके वज़ाइफ जो है वो 100% काम करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुलसराज से हो आए हो, वो कहेंगे देखी नहीं। फरिश्ते पूछेंगे मीज़ान अमल से हो आए हो, तो वो कहेंगे देखा ही नहीं। तो फिर कैसे आ गए, तो कहेंगे अल्लाह के फजल से। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल ऐसा क्या था कि तुम बिना हिसाब किताब के जो है वो आ गए हो, तो वो कहेंगे कि कुछ भी नहीं, हम भी लोगों की तरह रोज़ा रखते थे, नमाज पढ़ते थे, हज फ़र्ज़ हुआ तो वो किया, ज़ुकात लागू हुई तो वो दी। तो फरमाया तो फिर इतनी बड़ी फजीलत कैसे मिली कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिल गई। तो कहेंगे कि वजह एक ही थी कि रब हमारे लिए जो फैसला फरमाया करता था, हम उस पर राज़ी हो जाया करते थे। और हमारा आजकल मियाँ क्या है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो भी फ़ैसले किए होते हैं, हमें उससे बेहतर चाहिए होता है, हमें उस पे तवक्कुल करना नहीं आता, हम उस पे जो है वो भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं कि जो मिल गया है वो तो ठीक है, वो हमारा हक़ था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दे दिया, लेकिन अब हमें इससे अगला चाहिए, अगला स्टेप हमें चाहिए। अगर एक गाड़ी है तो हमें दूसरी भी चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर दे दिया तो बड़ा चाहिए, अगर बड़ा दे दिया तो एक और चाहिए।
ہماری جو حرص ہے، جو ہوس ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ بے اثر ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہمارے خلوص میں کمی ہے، ہمارے اللہ رب العزت کی ذات میں توکل میں کمی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ کا بیٹا شدید بیمار تھا، مزدور آدمی تھے، کئی دنوں سے گھر پہ تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسے ہی گھر بیٹھے رہے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، آپ مزدوری پہ جائیں، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے چلے گئے اور پیچھے بیٹا فوت ہو گیا۔ بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا۔ غور کیجئے گا بات کو، ماں اور بیٹے کا رشتہ، بیٹا اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا، ماں نے کیا کیا، سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں سائڈ پہ رکھ دیا۔ ابو طلحہ شام کو واپس آئے، بیوی سے بیٹے کا حال پوچھا تو بولی اللہ کی رحمت میں ہے۔ خاوند نے کھانا کھایا، بیوی سے ملنے کا دل کیا تو ملاقات کی۔ فارغ ہو کے بیٹھے تو بیوی اٹھ کے خاوند کے قریب گئی اور شوہر کا ہاتھ تھام کے بولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا، بتاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں پوچھو۔ تو کہنے لگی کہ کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ بولے پوچھنے والی کیا بات ہے، جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے۔ اب زوجہ روئیں، صبر والی بیوی روئیں، اب ماں روئیں، آنسو ٹپکے، جل سے آنسو صاف کیے اور بولیں ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ لے گیا ہے، اٹھو اور غسل اور کفن کا بندوبست کرو۔ چیک کریں اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے لوگ، جو اللہ کرتا تھا اس پہ خوش ہو جانا، اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ حضرت ابو طلحہ اٹھے، ہانپتے کامتے ہاتھوں سے غسل دیا، مسجد نبوی میں پہنچے، محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے ابو طلحہ تیرے اور تیرے بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اور اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے لوگ کہ ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہوتا ہے، اور جوان بیٹا مر جائے تو ماں سے صبر کرنا کیسا مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل پختہ ہو وہاں اللہ رب العزت پھر ایسے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر صلہ بھی ویسا ہی دیتا ہے۔ ایک بیٹے کو اگر لے لیا تو 9 بیٹے عطا کیے۔ پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو اس پہ توکل کرنا سیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اگر مشکل بھیجی ہے تو اس سے نکالے گا بھی ضرور۔ مشکلات انسان کو سجا دیتی ہیں، سنوار دیتی ہیں، اور نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو پھر جب نماز کا ٹائم ہو تو اپنے سارے کام بند کر دیا کریں، کیونکہ اگر دکانوں میں بیٹھے ہیں تو روزی اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے نہیں دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ مضبوط ایمان، اللہ پہ توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے۔ اب جس آدمی سے اس نے مانگے، اگرچہ وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو۔ تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے میرے پاس۔ کہا کون؟ کہا میرا رب، وہ گواہ ہے تیرے اور میرے درمیان۔ تو وہ کہنے لگا کوئی کفیل ہے کہ اگر تو پیسے نہ دے سکے یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ تمہاری جگہ پیسے دے دے؟ اس نے کہا میرا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، اگر یقین کر سکتا ہے تو کر لے۔ خیر وہ نیک آدمی تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پر، اللہ کو گواہ بنا کر میں تیار ہوں تمہیں 1000 دینار دینے کے لیے۔ واپسی کا وقت طے ہو گیا اور 1000 دینار قرض دے دیا گیا۔ وہ شخص پیسے لے کر چلا گیا، پھر اس نے پوری محنت کی کہ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس نے تاریخ تک جمع کر لیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تو لوٹانے کا ارادہ تو کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا، جیسا بندے کا گمان ہو رب ویسا ہی پیش آتا ہے۔ اب اس نے لوٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن راستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے راستے واپس آنا تھا۔ اب وہ دریا کے کنارے پیسے لے کر آ گیا، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن کشتی نہ آئی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں لیکن سواری میسر نہیں ہے، سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے تھے۔ اچانک ذہن میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو توڑا، کھولا اور 1000 دینار اس میں بھر دیے، اور ساتھ ہی ایک خط لکھا کہ میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا، پھر مجھے کوئی چیز نہیں ملی دریا کے اس پار آنے کی، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ یہ لکھ کے لکڑی پانی میں چھوڑ دی اور گھر چلا آیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا۔ صبح سے شام تک دریا کنارے انتظار کیا۔ جب شام ڈھلنے لگی تو دل میں خیال آیا کہ نہیں یار، اس نے دینے ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس مڑنے لگا تو ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام میں روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا لوں گا۔
लकड़ी उठा के घर लाया, जब जलाने के लिए उसे चीरा तो अंदर से 1000 दिनार और ख़त निकला। अब बात ज़रा गौर तलब है कि उसके दिल में बात किसने डाली कि तू पैसे लकड़ी में डाल दे। उस शख्स को मुकर्ररा वक्त पे किनारे किसने भेजा? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ क्यों आई? तो ये बंदोबस्त किसने किया? घर जाके चीरी तो पैसे बाहिफाजत उस तक किसने पहुंचाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। सारे वसाइल उसने पैदा किए, सारे असबाब उसने पैदा किए। किस तरह अल्लाह के नाम पे वो लेके आया था, उसने अल्लाह के नाम पे मांगे थे, उसने अल्लाह के नाम पे दिए थे। लेकिन जिसने पैसे भेजे थे उसको टेंशन थी, उसने दोबारा 1000 दिनार जमा किए और इसी तरह दरिया किनारे आया, कश्ती मिली तो बैठकर दूसरे किनारे गया, उस शख्स से मिला, जाकर उसे बताया कि यार पैसे उसी तारीख पे जमा हो भी गए थे, मैंने आया था लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली, तो मैंने लकड़ी में रख के वो पैसे तुम्हारी जानब अल्लाह के हवाले करके तुम्हारी जानब भेज दिए थे। तो अब मैं दोबारा 1000 दिनार जमा करके लेके आया हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम खुश हो जाओ कि जिसके भरोसे पे तुमने भेजे थे मुझे मिल गए हैं, उसने मेरे तक पहुंचा दिए थे। तो ये होता है तवक्कल। तो फिर जब हम भी अल्लाह को गवाह बनाएंगे, अपनी तवज्जो अल्लाह की जानिब करेंगे, तो फिर हमें अल्लाह मायूस नहीं करेगा। तो हमें भी इधर उधर देखने की, बंदों पर तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह भी हमें नवाज देगा और अल्लाह पर भरोसा करने वाले कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम अपने बंदे के गुमान के साथ है। हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा नहीं है, हम सिर्फ वजीफ़े ज़ुबान से करते हैं, दिल से नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब भी पुकारें, दिल से पुकारें, नीयत से पुकारें। और जब इंसान दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ौरन अपने बंदे की पुकार पे जवाब देता है और इंसान को तमाम परेशानियों से निकाल देता है, तो उसकी तमाम मुश्किलात को आसान कर देता है। उसके लिए वहाँ से असबाब पैदा करता है जहाँ इंसान की सोच भी नहीं होती। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दिया करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।